पंचमुख हनुमत् रक्षा कवचं विनियोगः। अस्य श्री पंचमुख हनुमन्मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः। पंचमुख विराट हनुमान देवता। ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं क्रूं कवचं क्రైं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरि। यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं। पूर्वं तु वानरं वक्रं कोटिसूर्यसमप्रभं द्रष्टाकरालवदनं भ्रुकुटिकुटिलेक्षणम्। अस्यैव दक्षिणं वक्रं नारसिंहं महाद्भुतं अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं। पश्चिमं गारुडं वक्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृत्नम। उत्तरं शौकरं वक्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृत्नम। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं। जघान शरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं। खड्गं त्रिशूलं खड्वाङ्गं पाशमं कुशपर्वतं मुष्टिकौमुदकी वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं। भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम्। प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणविभूषितं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखम्। पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णं वक्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि। मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहार मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धरम्। हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यते लिख्यते वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुच्यते मुच्यति वामलता। इति कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं। द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं। चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवंशकरं। षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववंशकरं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम्। अष्टावारं पठेन्नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात्। दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्राविष्टिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम्। निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याधादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलम् अवाप्नुयात्। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरि। यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं। पूर्वं तु वानरं वक्रं कोटिसूर्यसमप्रभं द्रष्टाकरालवदनं भ्रुकुटिकुटिलेक्षणम्। अस्यैव दक्षिणं वक्रं नारसिंहं महाद्भुतं अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं। पश्चिमं गारुडं वक्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृत्नम।
उत्तरं शौकरं वक्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालशृङ्गवेतालज्वररोगादिकृत्नम ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खड्वाङ्गं पाशमं कुशपर्वतं मुष्टिकौमुदकी वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणविभूषितं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णं वक्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहार मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धरम् हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुच्यति मुच्यति वामलता इति कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवंशकरं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववंशकरं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टावारं पठेन्नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्राविष्टिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याधादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलम् अवाप्नुयात्। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरि यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्रं कोटिसूर्यसमप्रभं द्रष्टाकरालवदनं भ्रुकुटिकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृत्नम उत्तरं शौकरं वक्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालशृङ्गवेतालज्वररोगादिकृत्नम ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खड्वाङ्गं पाशमं कुशपर्वतं मुष्टिकौमुदकी वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणविभूषितं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णं वक्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं
पीताम्बरादिमुकुटैर्रूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि। मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहार मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धरम्। हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले। यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुच्यति मुच्यति वामलता। इति कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः। एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं। द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं। त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं। चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं। पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवंशकरं। षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववंशकरं। सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम्। अष्टावारं पठेन्नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं। नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात्। दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं। रुद्राविष्टिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं। निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याधादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलम् अवाप्नुयात्। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरि। यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं। बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं। पूर्वं तु वानरं वक्रं कोटिसूर्यसमप्रभं। द्रष्टाकरालवदनं भ्रुकुटिकुटिलेक्षणम्। अस्यैव दक्षिणं वक्रं नारसिंहं महाद्भुतम्। अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं। पश्चिमं गारुडं वक्रं वक्रतुण्डं महाबलं। सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृत्नम। उत्तरं शौकरं वक्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं। पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृत्नम। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं। येन वक्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं। जघान शरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं। ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं। खड्गं त्रिशूलं खड्वाङ्गं पाशमं कुशपर्वतं। मुष्टिकौमुदकी वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं। भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम्। एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं। प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणविभूषितं। प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं। दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं। सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं। पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णं। वक्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं। पीताम्बरादिमुकुटैर्रूपशोभिताङ्गं। पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि। मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहार मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धरम्। हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले। यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुच्यति मुच्यति वामलता। इति कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः। एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं। द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं। त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं। चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं। पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवंशकरं। षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववंशकरं। सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम्। अष्टावारं पठेन्नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं। नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात्। दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं।
रुद्राविष्टिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याधादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलम् अवाप्नुयात्। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरि यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्रं कोटिसूर्यसमप्रभं द्रष्टाकरालवदनं भ्रुकुटिकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृत्नम उत्तरं शौकरं वक्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृत्नम ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खड्वाङ्गं पाशमं कुशपर्वतं मुष्टिकौमुदकी वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणविभूषितं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णं वक्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहार मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धरम् हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यते लिख्यते वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुच्यते मुच्यति वामलता इति कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवंशकरं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववंशकरं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टावारं पठेन्नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्राविष्टिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याधादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलम् अवाप्नुयात्। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरि यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्रं कोटिसूर्यसमप्रभं द्रष्टाकरालवदनं भ्रुकुटिकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृत्नम उत्तरं शौकरं वक्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृत्नम ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं
येन वक्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खड्वाङ्गं पाशमं कुशपर्वतं मुष्टिकौमुदकी वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणविभूषितं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णं वक्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहार मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धरम् हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुच्यति मुच्यति वामलता इति कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवंशकरं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववंशकरं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टावारं पठेन्नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्राविष्टिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याधादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरि यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्रं कोटिसूर्यसमप्रभं द्रष्टाकरालवदनं भ्रुकुटिकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृत्नम उत्तरं शौकरं वक्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृत्नम ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खड्वाङ्गं पाशमं कुशपर्वतं मुष्टिकौमुदकी वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणविभूषितं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णं वक्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहार मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धरम्
हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले। यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं, यदि मुच्यति मुच्यति वामलता। इति कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः। एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं। द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं। त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं। चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं। पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवंशकरं। षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववंशकरं। सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम्। अष्टावारं पठेन्नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं। नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात्। दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं। रुद्राविष्टिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं। निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याधादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलम् अवाप्नुयात्। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरि। यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं। बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं। पूर्वं तु वानरं वक्रं कोटिसूर्यसमप्रभं। द्रष्टाकरालवदनं भ्रुकुटिकुटिलेक्षणम्। अस्यैव दक्षिणं वक्रं नारसिंहं महाद्भुतम्। अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं। पश्चिमं गारुडं वक्रं वक्रतुण्डं महाबलं। सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृत्नम। उत्तरं शौकरं वक्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं। पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृत्नम। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं। येन वक्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं। जघान शरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं। ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं। खड्गं त्रिशूलं खड्वाङ्गं पाशमं कुशपर्वतं। मुष्टिकौमुदकी वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं। भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम्। एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम्। प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणविभूषितं। प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं। दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं। सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखम्। पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णं। वक्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं। पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं। पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि। मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं। शत्रुसंहार मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धरम्। हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले। यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं, यदि मुच्यति मुच्यति वामलता। इति कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः। एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं। द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं। त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं। चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं। पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवंशकरं। षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववंशकरं। सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम्। अष्टावारं पठेन्नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं। नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात्। दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं। रुद्राविष्टिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं। निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याधादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलम् अवाप्नुयात्। श्रीगरुड उवाच
अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरि। यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं। पूर्वं तु वानरं वक्रं कोटिसूर्यसमप्रभं द्रष्टाकरालवदनं भ्रुकुटिकुटिलेक्षणम्। अस्यैव दक्षिणं वक्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं। पश्चिमं गारुडं वक्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृत्नम। उत्तरं शौकरं वक्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृत्नम। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं। जघान शरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं। खड्गं त्रिशूलं खड्वाङ्गं पाशमं कुशपर्वतं मुष्टिकौमुदकी वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं। भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं। प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणविभूषितं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखम्। पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णं वक्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि। मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहार मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धरम्। हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यते लिख्यते वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुच्यति मुच्यति वामलता। इति कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं। द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं। चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवंशकरं। षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववंशकरं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम्। अष्टावारं पठेन्नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात्। दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्राविष्टिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम्। निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याधादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलम् अवाप्नुयात्। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरि। यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं। पूर्वं तु वानरं वक्रं कोटिसूर्यसमप्रभं द्रष्टाकरालवदनं भ्रुकुटिकुटिलेक्षणम्। अस्यैव दक्षिणं वक्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं। पश्चिमं गारुडं वक्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृत्नम। उत्तरं शौकरं वक्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृत्नम। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं। जघान शरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं।
खड्गं त्रिशूलं खड्वाङ्गं पाशमं कुशपर्वतं मुष्टिकौमुदकी वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणविभूषितं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनूमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णं वक्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाङ्क्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहार मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धरम् हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुच्यति मुच्यति वामलता इति कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवंशकरं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववंशकरं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टावारं पठेन्नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्राविष्टिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याधादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलम् अवाप्नुयात्